Počeli smo? Nisam vas čula. Zdravo svima! U današnjem videu imam čast da vam predstavim Premium Bose slušalice sa aktivnom noise cancelling tehnologijom. Quiet Comfort 35.2 su unaprijeđena verzija legendarnog modela Quiet Comfort 35 bežičnih slušalica. Ono zbog čega su ove slušalice zaista posebne je vrhunska tehnologija smanjenja pozadinske buke, tako da možete da se fokusirate na ono što vam je zaista važno. Sjajan su izbor ukoliko, na primjer, putujete avionom jer ne morate da slušate ljude oko sebe. Ako treba da odradite neki bitan posao u bučnoj kancelariji ili kafiću, možete da aktivirate noise cancelling čak i bez muzike. Svakako nećemo vam preporučiti da ih koristite u saobraćaju jer bukvalno nećete čuti ništa. Sami upravljate nivoima smanjenja buke i prilagođavate svom okruženju. Svakako su sjajan izbor ukoliko treba da odradite nešto u tišini. Ove slušalice su super lagane. Teške su samo 235 grama, što ih svrstava u jedno od najlakših bežičnih slušalica koje su napravljene sa kontrolom smanjenja neželjenih zvukova. Obložene su finom, mekom i elastičnom kožom, imate osjećaj kao da dodirujete luksuznu tašnu. Vrh je mekan i tapaciran, antilop koža je kao ona u sportskim automobilima. Udobnost i dizajn ušnih jastučića jedna je od najboljih karakteristika ovih over-the-ear slušalica. Unutrašnja obloga je uvučena, imate dosta mesta unutra, tako da se stvara osjećaj da nemate ništa oko ušiju. Tokom testiranja nikada nisam osjetila da mi se uši greju ili znoje. Jastučići za uši mogu da se skinu i lako su zamenljivi. Kada pogledate s desne strane, vidjet ćete dugme za paljenje i gašenje slušalica i Bluetooth konekciju. Ovdje imate dugmiće koji su lako dostupni za puštanje, pauziranje, preskakanje i vraćanje pesme, kao i za volumen. Za još lakše uparivanje putem NFC-a, dovoljno je da jednostavno prislonite vaše slušalice uz telefon kako biste ih povezali i izbegli dodatna skeniranja i refrešovanja Bluetooth uređaja. Na dnu se nalazi USB priključak za punjenje baterije u slušalicama. Sa leve strane nalazi se dugme za aktiviranje Google asistenta ili Siri, a ovdje je analogni audio ulaz. Trajanje baterije je do 20 sati, a brzo punjenje od samo 15 minuta daje vam mogućnost da uživate u muzici još 2,5 sata. Uz Bose slušalice dobijate puni jasan zvuk bez obzira na to koliko je glasan. Drajveri u QC35.2 su posebno optimizovani za uravnotežen i čist zvuk bez obzira na to jeste li u mirnoj kancelariji ili bučnom okruženju. Sistem dvostrukog mikrofona za redukciju buke omogućava jasnije pozive čak i u bučnom okruženju. Domet do kog možete bežično koristiti slušalice i biti povezani sa vašim uređajem preko Bluetootha je 25 metara. Slušalice dolaze sa laganom i veoma kompaktnom futrolom, tako da je s lakoćom možete spakovati u ranac ili torbu kada krenete na put, bez straha da se mogu oštetiti prilikom transporta. Ova kožna futrola je jako praktična jer ne zauzima puno prostora, pa se lako može spakovati u ručni prtljag. Ove fenomenalne slušalice dostupne su u sivoj i crnoj boji, a u vašoj omiljenoj možete poručiti direktno sa našeg web sajta www.avemarket.rs uz besplatnu isporuku na kućnu adresu. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal kako biste bili u toku sa svim dešavanjima. Vidimo se neki sljedeći put. Mnogo mi smiješ, ništa ne čujem. Ukoliko morate da Ja sam samo i sebi zabavna. Sjajan izbor ukoliko treba da odradite nešto u tišini. Ajde, opet. Ovih slušalica je jedna od... Ne može, ajde. Ajde, dalje.
Ne, nema glasa, nema reči. Domet do kog možete Ajmo dalje.